Pueden tomar sus asientos. You may be seated. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado sobre la fe? How many sermons have you heard dealing with faith? Tal vez muchos. Perhaps thousands. Usted sabe lo que es la fe. Perhaps you know what faith is. Yo estuve investigando en el diccionario para saber qué es la fe. I looked through the dictionary trying to find out what is faith. Y el diccionario dice que la fe And the dictionary says that faith es la confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. is a confidence or belief in someone or something where it doesn't need to be demonstrated or proven. Cuando yo era niño tenía fe de comprarme un caballo. When I was a little boy, I had the faith of buying me a horse, Solamente tenía un burrito, but I just had a little burro. pero yo quería un caballo. But I wanted a horse. Me gustaban mucho los I caballos, really loved the horses, y más los caballos blancos. especially white horses. Y yo dije, tengo fe de comprarme un caballo. And I told myself, I have faith to buy me a horse. Pero cuando me dijeron que tenía que trabajar duro para yo comprarme un caballo, But then they told me I had to work real hard to be able to buy a horse. lo pensé 2 veces. I began to think twice. Después de trabajar duro me compré mi caballo After working hard, I bought my horse. y era blanco como a mí me gustaba. And it was white, just like I liked. ¿Qué es la fe? What is faith? Yo recuerdo que algunos estudiantes dicen, tengo fe de pasar el examen. I recall that there are students that say, I have the faith to pass this test. Pero no estudian. But they don't study. Hay una persona que me dijo, yo tengo fe de sacar mi licencia de manejar. Someone told me that I have the faith to get my driver's license. Pero no había estudiado. But he did not study. No podía manejar. He couldn't drive. Pero tenía mucha fe de pasar el examen. But he had great faith of passing that exam. ¿Eso será la fe? Is that faith? Vamos a ver qué dice la Biblia. Let's see what the Bible says. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, Let's turn our scriptures to Hebrews. capítulo 11, verso 1. Hebrews 11, verse 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebrews 11, verse 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verse 1, Hebrews 11, verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for, and the conviction of things not seen. ¿Recuerdan ustedes quién es el padre de la fe? Do you remember who is the father of faith? Abraham, ¿verdad? El Abraham. padre de la fe. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Por qué era el padre de la fe? But what did Abraham do? Why was he considered the father of the faith? ¿Será que porque él tenía más años que los demás? Is it because he had more years or he was older than anyone else? Porque él le creyó a Dios. Because he believed in God. ¿Saben ustedes la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios? Do you know the difference in between believing in God and believing God? Es mucha. There is a great difference. ¿A dónde usted y yo podemos conseguir la fe? Where can you and I obtain faith? Yo quisiera algunas 500 libras de fe. I would love about 500 pounds of faith. Y si la libra costara $1, tal vez yo la podía pagar. And if a pound of faith costs $1, perhaps I can buy some. ¿A dónde podemos conseguir la fe? So where can we obtain faith? ¿Cómo obtenemos la fe? Where do we get faith? Tal vez en las tiendas Walmart encontramos fe. Could it be in Walmart that sells just about everything? Is that where we can obtain faith? O en el mall hay mucha fe. How about in the malls with all these stores? Can we obtain faith there?
Si en el mall encontráramos la fe, yo conozco muchas personas que les gusta ir ahí. And if the mall is a place to obtain faith, I know a lot of people that love to go to malls. Tal vez en el parque podemos encontrar la fe. Maybe in the park, is that where we find faith? En el cine, Perhaps at the movies. en nuestro trabajo, Maybe at our jobs. ¿a dónde podemos encontrar la fe? Where can we find faith? ¿Cómo la conseguimos? How do we obtain it? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, Let's turn our scriptures to Romans. capítulo 10, verso 17. We're going to read chapter 10, 17. Romans 10, 17. Aquí nos dice cómo usted y yo podemos encontrar la fe. Here it tells us how you and I can find faith. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Verse 17, Romans 10, 17 says this: so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. La fe viene por el oír, Faith comes through hearing, pero no por el escuchar música. but not from listening to music, Dice que viene por el oír la palabra de Dios. but it comes from hearing the word of God. ¿Y a dónde escuchamos la palabra de Dios? And where do we hear the word of God? En la iglesia. In church? ¿Será cierto eso? Is that true? ¿Qué tantas veces usted y yo venimos a la iglesia? How many times have we come to church? Yo creo que la mayoría venimos el sábado una sola vez a la iglesia. I think that some of us come to church once a Sabbath, Y a muchos nos da sueño en la iglesia. and a lot of us become sleepy at church. ¿Por qué será? Why? ¿Qué tanta fe nosotros podemos conseguir cada vez que venimos a la iglesia? How much faith can we obtain when we come to church? Si solamente venimos una vez por semana What if we only come once a week, y venimos con sueño, and we come sleepy? y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, And the word of God says that the faith comes through hearing, y el oír la palabra de Dios. and hearing the word of Christ. El padre de la fe que fue Abraham, The father of faith that was Abraham, lo que nuestro Dios le decía a él, eso hacía. what God would tell him he would do. Si usted y yo no tenemos fe, If you and I do not have faith, ¿sabe usted que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe? do you know it is impossible to please God if we do not have faith? Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebrews 11, verse 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. It says, without faith it is impossible to please God. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Verse 6, Hebrews 11, verse 6 says this: and without faith it is impossible to please him being God, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. Nosotros estamos aquí y creemos que Dios existe. You and I are here and we believe that God exists, Y por eso tenemos fe. and that's why we have faith. La fe la conseguimos en la iglesia. Faith we can obtain at church. Hay unas personas que andaban con Jesucristo todo el tiempo, There were some people that were with Jesus all the time, sus discípulos. they're known as his disciples. Jesucristo les dijo, ustedes también pueden sanar enfermos. And Jesus told them one time that you too can heal the sick. Ellos habían visto cómo nuestro Señor Jesucristo sanaba enfermos. For they had seen how Jesus had healed the sick. Había visto sus milagros. They had seen his miracles. Y un día ellos tuvieron un problema.
But one day they had a problem. Mateo capítulo 17, Matthew 17. verso 14. Matthew 17:14. Mateo capítulo 17, verso 14. Matthew 17:14. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, 14 says this, when they came to the crowd, a man came up to Jesus, falling on his knees before him and saying, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces en el fuego y muchas en el agua. Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and is very ill, for he often falls into the fire and often into the water. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. I brought him to your disciples, and they could not cure him. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Verse 17, and Jesus answered and said, you unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to me. Y reprendiendo Jesús al demonio del cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured at once. Viniendo entonces los discípulos, Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not drive it out? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. And he said to them, because of the littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. Los discípulos no pudieron sanar a este joven. Jesus' disciples could not cure this young man. Tenía un espíritu malo. He had a demon inside him. Y su papá le dijo, lo he llevado con tus discípulos y no lo han podido sanar. And the father came to Jesus and he told him, I took my son to your disciples, but they could not heal him. Y los discípulos a solas, cuando no había mucha gente, le preguntaron, And when Jesus' disciples were alone with him, they asked him, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Lord, why couldn't we heal him? Y él les dijo, por vuestra poca fe. And he told them, because of your littleness of your faith. Y luego les dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. And he told them, if your faith was like a mustard seed. Yo no sé si pudieron conseguir la foto del grano de mostaza. Bueno, ¿ustedes conocen los granos de mostaza? Do you know what a mustard seed looks like or how it is? Pienso que las hermanas más porque está en sus cocinas. Perhaps our ladies here, our sisters here, because they've seen it in their kitchen. La semilla de mostaza This mustard seed es muy grande. is very big. ¿Es cierto? Is that true? No. Bueno, más o menos es como no tan grande como la semilla de mango. Well, it's probably not bigger than the seed of a mango, right? No, es más pequeña. Is it smaller? ¿Qué tal que la semilla de la sandía? Perhaps the size of a watermelon seed. Es más pequeña todavía. Even more smaller than that? La semilla de manzana Perhaps like an apple seed. sigue siendo más pequeña todavía. But still it is smaller than an apple seed. La semilla de mostaza es muy pequeña. The mustard seed is very small. La Biblia nos dice qué tan pequeña es. The Bible tells us how small it is. Marcos capítulo 4, Mark chapter 4. verso 31. Mark 4:31. Nos dice aquí qué tan grande es la semilla de mostaza. And we see here how big a mustard seed is.
Marcos capítulo 4, verso 31. Mark 4:31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Says this, it is like a mustard seed, which when sown upon the soil, though it is smaller than all seeds that are upon the soil. La semilla de mostaza es muy pequeña. So we see here that the mustard seed is very small. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en el mundo. Perhaps one of the smallest seeds there is in this world. Y si usted y yo, nuestra fe fuera como esa semilla, Now, if our faith was just like that mustard seed, del tamaño de esa semilla, just the same size of that mustard seed, le diríamos nosotros a un monte que se moviera, we can tell a mountain to move, y se iba a mover. and that mountain will move. ¿Qué tan grande es nuestra fe? So how big is our faith? ¿Cómo podemos conseguir fe? How can we obtain faith? ¿A dónde la podemos conseguir? Where do we find it? La fe viene por el oír, Faith comes through hearing, y el oír la palabra de Dios. and hearing the word of God. Pero si estamos aquí de cuerpo, But if we hear it just in the flesh, pero nuestra mente está en otro lugar, but our mind is somewhere else, ¿vamos a poder conseguir fe? will we be able to obtain faith? Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Los discípulos le pidieron a Dios que aumentara su fe. And the disciples asked Christ to strengthen their faith or give them more faith. Les dijo, Señor, aumentanos la fe. And they told him, Lord, give us more faith. Lucas capítulo 17, verso 5. Luke 17, 5. Luke 17:5. Los discípulos le pidieron a Jesucristo que aumentaran su fe. The apostle said to the Lord, increase our faith. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Verse 5 says this, the apostle said to the Lord, increase our faith. Verso 6, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. And the Lord said, if you had faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. ¿Qué tan grande es nuestra fe? So how big is our faith? La semilla de mostaza es muy pequeña. We see that a mustard seed is very small. Entre más nosotros estudiamos de la palabra de Dios, And the more we study the word of God, va a aumentar más nuestra fe. our faith will increase. Entre menos vengamos a la iglesia, And the more we do not come to church, menos fe vamos a tener. less faith will we have. Usted y yo necesitamos fe. You and I need faith. Necesitamos creerle a nuestro Dios. We need to believe our God. Necesitamos estar seguros que dependemos de nuestro Dios. We must be assured that we are dependent on our God. Necesitamos nosotros confiar en nuestro Dios al 100%. We must have faith in our God 100%. Los discípulos no pudieron sanar a este joven. We saw that the disciples were not able to cure this young man. Les faltó fe. They were lacking in faith. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Do you remember Peter? Yo los he hablado mucho de él, I have talked about Peter a few times, que caminó sobre el agua, that he walked upon the water, pero empezó a hundirse. but then he began to sink. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, qué poca fe tienes, Pedro. And our Lord Jesus Christ told him, how little faith you have, Peter. Nuestras oraciones a nuestro Dios deben de ser que aumente nuestra fe.
Our prayers to our God should be that He increase our faith. ¿Recuerdan ustedes a Daniel? Do you remember Daniel? Daniel oraba a nuestro Dios 3 veces al día. Daniel would pray to God 3 times a day. Y hubo una ley que el que lo hiciera iba a morir. And there was a law passed that whoever would do such a thing would die. Yo creo que cualquiera de nosotros I believe that if it was any one of us, no iba a seguir la oración. we would stop praying. O tal vez iba a cerrar las puertas de su ventana. Or perhaps we would close our windows and curtains and doors. Sin embargo, Daniel abría las puertas de sus ventanas. But Daniel would open his windows, Y la gente lo miraba orando. and people could see him praying. ¿Será él que tenía fe que nuestro Dios lo iba a salvar de la muerte? Do you think that he had faith that God would save him from death? Se llegó el tiempo que le fueron a decir al rey, Daniel no te obedece. And there came a time when they went and go tell the king that Daniel was not obeying him. Y había la ley que el que no obedeciera iba a morir en un foso de leones. And the law was that whoever did not obey the king would die in the lion's den. Y Daniel no le importó. But Daniel didn't care. Él seguía orando a nuestro Dios. He continued to pray to our God. Y lo metieron en el foso de los leones. And they put him in the lion's den. Y esos leones estaban muy hambrientos. And those lions were very hungry. ¿Y saben qué pasó? And do you know what happened? Ustedes saben que no le pasó nada. And you know the story, and you know that nothing happened to Daniel. ¿Por qué? Why? Porque nuestro Dios lo cuidó. Because it was God that took care of him. Él tenía fe. Because he had faith. Nosotros debemos de pedirle a Dios que aumente nuestra fe. We should ask, just like Daniel, to ask God to increase our faith. Usted y yo el día de hoy ya sabemos You and I today know a dónde podemos conseguir fe. where we can obtain faith. ¿Por qué viene la fe? From where comes faith? Si usted quiere aumentar su fe, If you want to increase your faith, tiene que escuchar más la palabra de Dios. you must hear the word of God. Pero en ocasiones usted confía mucho en nuestro Dios And perhaps on occasions you have a lot of faith in God. y ora a nuestro Dios And you pray to God. y pareciera que nada cambiara, And it seems like nothing is changing. que todo sigue igual. That everything remains the same. Pero ¿sabe usted But do you know que nuestro Dios that our God tiene su tiempo has his time? y no es el tiempo de nosotros? It is not our time. En el libro de Hebreos tenemos nosotros los hombres de la fe. In the book of Hebrews, we have a list of the men of faith. Solamente vamos a leer algunos. We're just going to read a few. Hebreos capítulo 11, verso 3. Pages. Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebrews 11, verse 3. Dice así: por lo que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que fue hecho de lo que no se veía. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. Por la fe Enón fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. By faith Enoch was taken up so that he would not see death, and he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God.
Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Verse 7. By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que así había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verse 8. By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and went out not knowing where he was going. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. Porque espera la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 10. For he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. By faith, even Sarah herself received ability to conceive even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. Y si seguimos leyendo el capítulo, hay más varios hombres, padres de la fe. If we would continue reading this chapter, we would see even more people that were considered fathers of the faith. El versículo Dios dice que por fe. In the verse, it says, God by faith. Se está esperando una ciudad, quien la va a construir es Dios. It says that he was waiting for a city whose foundations, whose architect and builder is God. ¿Han escuchado ustedes de la Nueva Jerusalén? Have you heard of the New Jerusalem? Usted y yo You and I. queremos estar en la Nueva Jerusalén. I'm sure we would love to be in that New Jerusalem. Pero tenemos que nosotros continuar en nuestra fe But we must continue in our faith para nosotros agradar a Dios. so that we may be pleasing to God. Tal vez usted diga, hermano, Perhaps you're saying, brother, estas personas fueron hombres de Dios. these people we read about here, they were people of God. Tal vez no tenían otra cosa que hacer que estar en la iglesia. Perhaps they didn't have anything better to do than to follow God and be in church and stuff. Y yo estoy muy ocupado. But I'm just way too busy. Y si usted supiera cuántos biles tengo que pagar, And if you only knew all the bills I had to pay, yo no quisiera que ustedes supieran los biles que yo tengo que pagar. I wouldn't even want you to know all the bills I have. Tenemos que trabajar mucho. I just have to work so much. Y no solo eso, nos enfermamos mucho. Not only that, but I also seem to be getting sick a lot. Y sufrimos mucho. And we suffer a lot. No tenemos tiempo para la fe. We do not have time for faith. Este país es muy ocupado. In this nation, everyone's way too busy. No tenemos tiempo. We just don't have time. Pero saben ustedes que algún día But do you know that one day vamos a tener mucho tiempo? that we're going to have a lot of time? Vamos a descansar sin querer. We're going to rest not even needing to rest. No vamos a tener biles que pagar. We won't have bills. Dios nos da un tiempo aquí en esta vida God has given us time here in this life para que usted y yo so that you and I le sirvamos a nuestro Dios, may serve Him, para que vivamos la vida cristiana. that we may live a Christian life. Estaba leyendo una historia que me impactó mucho.
I was reading a story that really had an impact on me. Un barco camaronero salió con 20 pescadores. There was a fishing boat, a shrimp boat. Thank you. Salieron a pescar. They went out to fish. 20 personas iban en él. There was 20 people on board. Todos pescadores. They were all fishermen. Salieron a alta mar. They went to the deep sea. En la noche estaban pescando. They were fishing at night. Y de pronto uno de los motores empezó a fallar. Then all of a sudden, one of the motors began to fail. El capitán trató de arreglarlo, The captain tried to fix it, pero no pudo. but he just couldn't. Solamente estaba trabajando uno de los dos motores. It was just the boat had two motors, but only one was working. Después de un rato, el segundo motor dejó de trabajar. Then after a while, the second motor began to fail, Todos los pescadores estaban preocupados. and all the fishermen began to worry. Las olas empezaron a aumentar. The waves began to be bigger. Empezaron a sacar los salvavidas. They began to take out the lifeboats or the life jackets, El barco empezó a llenarse de agua. and the shrimp boat began to fill with water. Los pescadores pronto llegaron a los salvavidas. And the fishermen hurriedly got into the lifeboats. Se vino una tormenta There fuerte, was a big storm coming, muy fuerte, a very strong storm muchos vientos. with with strong winds, Empezaron a voltear a los salvavidas. and it began to toss the lifeboats, Las olas estaban muy altas. and the waves began to get bigger and bigger. 19 pescadores murieron. 19 of the fishermen died. Solamente uno no murió. Only one survived. Aferrado a ese salvavidas, He was enclosed in that lifeboat. trató de buscar a dónde salir, a donde había vegetación o árboles. He tried to find a place where he can land, where there was trees and where he can survive. Pudo salir todo enfermo, He could have come out sick, todo triste. sad. Todos sus compañeros habían muerto, All his friends died. pero se percató que había una Biblia en sus salvavidas. But then he saw that there was a Bible in his lifeboat. Él nunca había leído la Biblia. He never had read the Bible. Y cuando abrió la Biblia empezó a ver sobre la fe. And when he began to read the Bible, he started to read about faith. Él no creía en Dios. He did not believe in God, Ese día empezó a creer en Dios. but on that day he began to believe. Oraba todos los días He would pray every day, y tenía dos peticiones solamente. and he only had two petitions. Una de ellas, First, que nuestro Dios le aumentara la fe. that God may increase his faith. Y la segunda, And the second, que nuestro Dios mandara a alguien a salvarle. and that God may send someone to save him. Pasó el tiempo, And time passed. 6 meses. 6 months. Este hombre terminó de leer la Biblia en 6 meses. And this man finished reading the entire Bible in 6 months. Su fe aumentaba día a día. And his faith increased daily. Él pensaba que ya su fe era muy fuerte. And he began to think that his faith was very strong. Se comparaba con Abraham. And he compared himself to Abraham. Pasó un año A year passed. y siempre su oración eran 2 peticiones. And there was always 2 petitions in his prayers. Que nuestro Dios aumentara su fe That God may increase his faith. y que mandara a alguien a salvarlo. And that he would send someone to save him. Pasaron 2 años. And 2 years passed. Un día fue a pescar para comer algo del día One day he went out to fish. y miró una choza que había construido. And he saw a choza. Se estaba quemando, una little house. Oh, I'm sorry. He built a hut. He went to his hut and he saw that his hut that he had built was burning.
Miró que estaba en llamas, estaba quemando muy feo. And he saw that it was a lot of flames, big flames, Estaba saliendo mucho humo. and with a lot of smoke. Meneó la cabeza. And his head was Miró al shook his cielo head, and he looked to the sky, y le dijo, Dios, and he said, God, por 2 años for 2 years he leído la Biblia. I have read the Bible. Por 2 años For 2 years solamente te he pedido 2 I've only peticiones. asked 2 things from you. Pienso que me has concebido una de la fe, And I believe that you have given me one, you have increased my faith, pero nadie ha venido a rescatarme. but no one has ever come to rescue me. Yo sé que tú eres un Dios bueno. I know that you are a good God. ¿Por qué me haces esto? Why are you doing this to me? ¿Por qué quemas mi casa? Why are you letting my hut burn? Empezó a dudar de Dios. And he began to doubt. Dijo- He began to doubt God. ¿Será que Dios ya no existe? Could it be that God did not exist? He estado 2 años aquí. 2 years he was in this little island, Empezó a desesperarse. and he began to be anxious, Empezó a enojarse mucho. and he began to get mad. Agarró la Biblia He got the Bible, y la tiró al piso. and he threw it to the floor. Threw it to the floor. Dijo, Dios, ya no quiero nada contigo. And he said, God, I don't want to have anything to do with you. Y se fue debajo de un árbol. And he went under a tree. Se quedó por un rato muy enojado. And he was there very angry. Enseguida escuchó la voz de 2 marineros And then he heard the voice of 2 sailors. y le gritaban, hay alguien ahí. And then began to scream, is there anyone there? Se levantó corriendo y dijo, aquí And estoy. he got up and he ran and he began to shout, here I am. Cuando llegaron a él, When they got to him, les preguntó, he asked them, ¿cómo ustedes dieron conmigo? how did you come to know I was here? Dijo, nuestro barco, They said to him, our ship muy lejos de aquí, that was far off, miró que salía humo de este lugar they saw the smoke coming from this place. y pensamos que alguien necesitaba ayuda. And we thought that someone may be in need of help. Este hombre This man, recogió su Biblia del piso, he collected his Bible that he had thrown down, volteó su mirada al cielo and he looked up to heaven, y le dijo a Dios, and he said to God, Dios, God, perdóname, forgive me. he dudado de ti. I had doubted you. Tú eres un Dios You are a God. que contesta las peticiones. You are a God that answers petition. Tú eres un Dios de amor You are a God of love. que no trabaja como yo quiero, You don't work like I want, sino que tú eres un Dios but you are a God que siempre quieres lo mejor para las personas. that wants the best for his children. Ese Dios That God es al que servimos is usted, the God that you and I serve. es al que sirvo yo también. It's the one I serve. Y por ese Dios estamos aquí. And it's because of that God that we are here. Tal vez tú te sientas como esa persona Perhaps you feel like that man que por mucho tiempo that for a long time has tenido alguna petición that you had a petition y no pasa nada. and it seems that nothing is happening. Y sigues orando a nuestro And Dios you continue to pray to God y no pasa nada. and nothing happens. No te desesperes. Do not be anxious. Nuestro Dios Our God tiene su tiempo. has his time. Nuestro Dios Our God, quiere lo mejor para he wants nosotros. the best for his children. Yo les voy a invitar a que se pongan de I'm pie. going to ask that you please stand. Tenemos un canto que van a poner nuestros hermanos. There's a song they're going to play. Este canto se llama Porque Él vive. It's called Because He Lives. Nuestro Dios vive. Our God lives. Nuestro Dios está ahí para escuchar nuestras peticiones. God is there and He will hear our petitions. Yo quisiera invitarte a ti. I would like to invite you, Si tú quieres pedirle a nuestro Dios our God, if you want to ask our God que aumente tu fe, to increase your faith,
Si tú tienes una petición que has orado por mucho tiempo And if you have a petition that you have been praying for a long time, y quieres traerla a nuestro Dios hoy en este and you want día, to bring it before God today, yo te invito a que pases acá enfrente I ask that you come forward. y juntos vamos a orar a nuestro Dios. And together we're going to pray to our God. Juntos vamos a pedirle a nuestro Dios que aumente nuestra fe. And together we will pray to God that He increase our faith. Nuestro Dios vive. Our God lives. Ya no tenemos nosotros temor porque Él nos escucha. We don't have to have fear anymore because He hears us. Yo te invito que tú pases acá al frente para orar juntos. I leave it open for you to come forward so that we can pray together. Yo y mi hermano Fran vamos a orar. And we will pray. Pero si tú tienes una petición especial, But if you have a special petition, tú puedes pasar a través del canto. you can come forward throughout this song. No nos tienes que decir cuál es tu petición. You do not have to tell us your petition. O si quieres que nuestro Dios aumente tu fe, But if you would like for God to increase your faith, solamente vente acá enfrente. just come forward. Juntos vamos a orar a nuestro Dios. Together we will pray to our God. Juntos vamos a pedirle a nuestro Dios Together we will pray to our God que nos escuche. that He hears us. Ya no tenemos temor porque Él vive. We no longer have to have fear because He lives. Nuestro Dios está con nosotros. Our God is with us. Él lo ha prometido. He has promised. Lo vemos en su palabra. We see it in His Word. Le vamos a pedir que aumente nuestra fe. We're going to ask that He increase our faith. La invitación sigue abierta aún si tú quieres pasar. The invitation still stands open if you would like to come forward. Tú vas a pedirle a nuestro Dios por tu petición. You will ask God for your petition. Tú sabes tus problemas. You know what you are going to do. Nuestro Dios aún nos escucha. And God, He will listen to us. A través de la oración, si alguien desea pasar mientras estemos orando, bien lo puede hacer también. And as we are praying, if you still would like to come forward, you may do so. Nuestro Dios dijo en su palabra, Our God has said in His Word, el justo the just, por la fe vivirá. through faith He will live. Usted y yo tenemos fe, por eso estamos aquí. You and I have faith. That is why we are here. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que hoy aumente nuestra fe. And we're going to ask God to increase our faith. Recuerda, si tú quieres pasar, aún hay tiempo, lo puedes hacer. And there is still time for you to come forward if you would like to. Lo puedes hacer a través de la oración. Even while we are praying. Vamos a orar a nuestro Dios. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Hoy estudiábamos sobre la fe. Today we were studying about faith. Hoy, Señor, en este día, Today, God, todos juntos, together, en un mismo pensamiento, united in one thought, en una misma oración, in one prayer, te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, we call out to you and we ask that you increase our faith, que aumentes nuestra fe, that you increase our faith, que aumentes nuestra fe, that you increase our faith, para, Señor, nosotros seguir confiando más en ti. so that, Lord, we may continue to grow and have faith in you. En ocasiones, Señor, nos sentimos como Pedro, que sentimos que vamos caminando y vamos solos. Lord, sometimes we just feel like Peter, and while we're walking, we feel all alone. Enséñanos, Señor, y recuérdanos que tú siempre estás con nosotros. Lord, show us and let us know that and feel that you are always with us. En ocasiones nos sentimos como el hombre de la historia. Sometimes we feel like the man in the story. Tenemos peticiones y las hacemos a ti, Señor. We have prayers and petitions and we cry out to you.
Y oramos y volvemos a orar y vemos que nada pasa. And we plead and we continue to pray and we just don't seem to see anything happening. Pero Señor, hoy en este día But Lord, today te pedimos por esas peticiones, we ask for those petitions por nuestros hermanos que están acá al frente. for our brethren who are up front. Tú conoces, Señor, sus peticiones, You know their petitions. sus problemas, You know their problems, sus their enfermedades. sickness. Señor, ten misericordia de nosotros. Lord, I ask that you have mercy on us. Pero Señor, también te pedimos por nuestros hermanos que no pasaron. Lord, but I also ask for those who did not come forward. Todos, Señor, te necesitamos. Lord, we all need you. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, Lord, let us have more faith in you. a vivir, Señor, la vida cristiana. Help us have more faith in you and live a Christian life. Pero sobre todo, Señor, a que entendamos But most of all, Lord, that we understand que mientras más sabemos de tu palabra that the more we know about your word y mientras más vivimos la vida cristiana, and the more we live a Christian life, más vamos a aumentar nuestra the fe. more our faith will increase. Nuestra oración, Señor, Our prayer, Lord, aumenta nuestra fe is that you increase our faith y escucha nuestras peticiones. and hear our petition. Oramos y te pedimos esto, Señor, We pray and we ask this en el nombre de tu Hijo Jesucristo. in the name of Jesus, of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen.